guys, ayos ulit kami. Parang simbahan. Punta kami simbahan. Saan may cellphone? Malapit na kami. Hello guys, papunta na kami sa ayos namin. Ayun na guys. Alam nyo? Guys, ayun ate ko, ate Saw, ayun papa ko. Hi guys. Ayan kuya ko. Ayan mama ko. Hi guys. Ayan. Ayan baby ko. Ako. Ayan. Ayan the makita. queen. Wala makita. Ayan Mukha mo lang nakikita eh. Ito si Sub. si Pintes. Walang ate. Ate Pintes. Bye guys. Hello guys, paunting na kami. Ayun. Yan, wala pa. Guys, tapos ano, nag-drive yung papa ko. Ayan o. Ayan. Yung tutok. Kita nyo guys. Ayan na kami o. Ito. Ganda nyo. Maluwag no. Ayun nyo. Ayun nyo. Diba guys, maluwag? Tubang luwag. Ayan naman yung mga kotse. Kita nyo, ayun nyo. Kita nyo guys. Bye-bye. Uy, mamaya ulit. Hello guys, andito na kami pero mas traffic. Kanina pa kami nag-antay dito. Pupunta muna kami sa timbahan. Alis pa kami kasi dalawa pa alis namin. Paano sabihan ko? Ano sabihan ko? Okay na. Bye-bye guys. Mamaya muna. Hello guys, nandito na kami. Tapos ano, nakaiga ko. Tapos wala, nandiyan na kami sa simbahan. Kaya kasi katating ba kape. Alis pa kami. Kahit kailan. Kanina pa kami umaalis. Guys. Makita niyo yung lugar dito. Guys, kita nyo. Guys. Ayun o guys. Kita nyo. Tapos ano. Ayun. Papa ko. Tapos dadagad na kami. Paano tatabihan ko? Ikaw. Sabihin ko, bye-bye, mamaya muna. Bye-bye, mamaya muna. Hindi, alam dito Kain nun. kami. Ayan, papa ko. Ito. Ayan, ate ko, ate Sab. Ayan pala, kain ka na, Kim. Ayan yung kapatid ko. Ayan ang baby ko. Ayan ang mama ko. Pero parang hindi, no? Ha? Dito Guys, no? Kain na kami, guys. kakain na kami. Kanina pa kami nakain. Yung ano? Videoan kita. Ay, videoan ko yung ano. Video. Nagdam ako. Ha? Hindi naman. Videoan.
Hello guys. Oh. Kain Tingin kami. muna, King. Ito, may picture. Ano? Stop mo muna. Hello guys. Ayun mama ko. Ayun mama ko. Tapos papa ko. Dalawa ni baby. Tapos ni Sab. Ako to. Tekin. Ayun Tekin te. Ayun kuya ko. Ayan kapatid ko. Ayun o. Kita nyo guys. Ayan yung guide.